Hello, good morning viewers. Aji picnic jaiste. Kangiman bukina jaise rasane. Mala rasana. Aro panjangan bi khorde bai loi jai. Aji picnic jawle sde aro skip na una last tak side bi ki ai wale se amni ki update koi dibo. Aji moila satni kan ba treat kureste dakan treat kurade pirais mon bina. Bishi khushi bai se. Ito stai shakal do na dikhe. Na dikhai to ito sabi ni gai chubai boy. Ito camera de bishi surung kore na. So manu to iki na thake mohan to camera de ita to atat to chishi olebe ta to camera de atat nai bishi surung kore. Chai ge na ro kiti de ki ulawale se ulawo. Khuru olop solop kata bi katibo. Aro spider khan bi bisaribo. Aro cook bi kuri khawo. Murgi man dangor bukhina beraste. Sai thagi de. Panjangan ina loi jaste aro. Color ina olai na se phau bi na. Ekta duita thaka chinina aji khawole se. Ito khawa kuti khan na. Ina khawole se. Ito olai se. Color do ito khawole se. Aro murgi to iman dangor he. Man dangor se. Ito khawa de. Spider bi iman bagina se he. Khawole se ito. Man healthy he. Wow. Ito fry kuri na khabo ko ito he. Man do na khai sadi lamota. How she? Kuri be. Ito khawole grese he. Oh, ida pat khawole ready grese. Achi bai. Awa jusho ka. Sabji de jase. Chicken curry. Aro beans color khan asre aro chutney don khabole se bhat khabole shuru gresre to skip na na last tak sai dibi mohan la group to ajibi aisha dibi ase da ajide sob manwa janni thagyo start gresre Shilong je. Ter gona juklang za kya jiba. Guys, guys. Jadi balu balik dulu. Anu nih? Jangan. 是有些不是嘛，你知道吗？哎呀，那弄就是了。啊，没呀，是别嘛给门路开车。Ajibi kaya sudah. Papa tu ajibi aje. Mana? Sabji खेती लगा सब्जी भात तो बिशी दे सकते अलग खेती सकते एकदम फाल लगा Adi dia lah orang dia. Bilang orang. Ini judul bahasa aku masih.
이데스 바카이스데. 루앙아워. 루앙. 갈래는 가be. 이거 또. 이게 통탐다. टाइम नहीं दो लाफत कर ये चीज आमा न थोले टाइम नहीं पता न खावाมึงเอาคนนี่แกอยู่จริงเหรอตาเล็กเนี่ยสิมาตาดีดูตัวสมัยมัน พวกเรากรุ๊ปอินเวสเด้ ดูจอยนะท่า 아주도 part 3 올렸어요. 짱이지. 짱하지 봐. 파티만 파티나 대공 가보도. 아, 근데 짱이 좋아. Video benar saja. Ada lampu buat enggak? Benar. Boleh pun naik. Mula itu. Samgo. Mana keluar deh? Ini kita ada orang keluar.